Thank you for coming to this press conference. Like in our other press conferences before, I'm going to be doing just updates in English, then I'll be doing them in Spanish, then we'll have questions in English and Spanish, and we'll go from there. Currently, COVID cases continue to go down for Chelan-Douglas Health District and across the country. As of Monday, March 15th, we're looking at an incidence rate of 126.8 cases per 100,000 population for our health district. As of last Friday, the Town Toyota Center Mass Vac site has done 467 vaccines administered here, which is a huge achievement. Last week we had 3,808 vaccines administered. 868 were second doses, 362 were for our equity clinic, and we got 1,106 of our educational professionals vaccinated. Yay. Our recovery phase update state will move to phase 3 and a county-by-county evaluation process starting March 22nd. Phase 3 allows in-person spectators for outdoor sporting events at 25% capacity. Restaurants can operate at 50% capacity, and social distancing and face coverings are still required. For our vaccination phases, we will be moving to phase 1B Tier 2 eligible for COVID-19 starting Wednesday, March 17th, tomorrow. Workers in agricultural, food processing, grocery stores, public transit, and other essential workers are included. People over the age of 16 who are pregnant, and people over the age of 16 who have disability that puts them at high risk. Anyone in a previous vaccine phase who has not received a vaccine will still be eligible. We'll be working with our partners in the area to make sure that individuals who still need the vaccine or who are having barriers to access are able to get the vaccine in the current tiers. In order to schedule an appointment, you want to confirm your eligibility on PhaseFinder with finderphasewa.org. Register for an appointment on prepmod.wa.gov. Second dose appointments, expect an email with a registration link from the Department of Health's PrepMod for the Town Toyota Center specifically, or from a local provider if you're getting it there. No second dose registration link. You can return to the Town Toyota Center on the date and time listed on your vaccination card 3 weeks after your first vaccine at the Town Toyota Center. If there are language and or technology issues, please call 509-715-3108 or 509-886-6487. I just want to have a huge thank you to our community partners at the National Guard and Department of Health. Follow CDHD on Facebook and Twitter, Chelan-Douglas HD for updates. And keep up the 4 W's and help stop the spread of COVID-19. Wear a mask, wash your hands, watch your distance, and sign up for Washington Notify. Gracias a todos para venir. Los casos de COVID continúan bajando. A partir del lunes 15 de marzo, 126.8 casos por 100,000 habitantes en Chelan-Douglas Health District. Hasta el viernes 12 de marzo, 27.467 vacunas han sido aplicadas en el centro de vacunación masiva. 3.808 vacunas fueron aplicadas de la semana pasada. 868 eran segundas dosis, 362 para grupos con barreras de acceso de idioma o tecnología, y 1.106 eran personal educativo. El Estado pasa a la fase 3 y a un proceso de evaluación por condado a partir del 22 de marzo. La fase 3 permite espectadores en persona para eventos deportivos al aire libre al 25% de su capacidad. Los restaurantes pueden operar al 50% de su capacidad. Aún se requiere el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Fase de la vacuna. Fase 1B, nivel 2, elegible para la vacuna COVID-19 a partir del miércoles 17 de marzo.
trabajadores de la agricultura, procesamiento de alimentos, supermercados, transporte público y otras esenciales. Y también personas mayores de 16 años que están embarazadas y personas mayores de 16 años con una discapacidad de alto riesgo. Si es elegible bajo una fase previa y aún no recibe su vacuna, usted segura siendo elegible. Para programar una cita, es importante que confirme su elegibilidad en encuentratufase.org y regístrese para una cita en PrepMod, prepmod.wa.gov. Las citas para la segunda dosis, espere a recibir un correo electrónico con un enlace de registro de PrepMod del DOH. No hay enlace de registro para la segunda dosis. Regrese al TTC, el Town Toyota Center, en la hora indicada en la tarjeta de vacunación. Si tiene problemas de idioma o tecnología, llame a 509-715-3108 o al 509-886-6487. Gracias a socios comunitarios, la Guardia Nacional y el Departamento de Salud del Estado. Y síguenos en Facebook y Twitter @Chelan-Douglas HD para actualización. Mantenga las 4 sugerencias y ayuda a detener la propagación del COVID-19. Usa cubrebocas, lávese las manos, cuida su distancia y regístrese en WA Notificar. Okay, thank you everyone. I'm going to open up to questions. Jonathan from High School Broadcasting. How are you doing as far as getting doses from the state? La pregunta es, ¿cómo están recibiendo dosis del Estado? Right now, the state has had some issues getting federal allocations. Ahorita los estados están teniendo problemas para recibir las vacunas de la federal. For the last 3 to 4 weeks, it's been a bit of a challenge. Durante las últimas 3 semanas ha sido un reto. But they're expecting us to get 3-week forecasts moving forward starting next week. Y empezando la semana que viene, esperan que sabremos cuánta vacuna vamos a recibir para las siguientes 3 semanas. This will help all of our local providers. Esto ayudará a nuestros proveedores locales. We're working to get essential workers and people who may have barriers to access to the Town Toyota Center. Estamos trabajando para vacunar a las personas que tienen barreras de acceso como idioma o tecnología y también a los agricultores. And we're expecting the number of vaccine doses to rise significantly starting in April. Y esperamos que aumente la cantidad de vacuna que recibimos empezando en abril. So currently with hundreds of appointments a day going unfilled now, at least initially, are there any plans for any kind of adjustments towards that? Con cientos de citas que se hacen cada día y todos los días, ¿hay planes de ajustar la cantidad de citas? So right now we're working with all of our local partners. Estamos ahorita trabajando con nuestros compañeros locales de médicos. To organize and bring in as many people as we can in that 1B2 tier. Para organizarnos, coordinar, para traer a la mayoría de personas que califican en la fase 1B, nivel 2. We have between 8 to 12,000 people to vaccinate in this next tier. Tenemos aproximadamente de 8 a 12,000 personas que vacunar en la siguiente fase. Depending on how many people decide to take the vaccine. Dependiendo de cuántas personas aceptan recibir la vacuna. And one of the things that we're seeing in, you see this anytime you do a distribution that is urban or rural. Y estamos mirando algo que es normal, que siempre se mira cuando se está haciendo vacunación o trabajo urbano y rural. Our health district is always going to be a little bit of ahead of where groups like Tacoma, King County, or Spokane are going to be.
Nosotros vamos a estar un poco avanzados en comparación con los otros condados como Tacoma y la área del oeste. So we're working with our regional partners to try to fill up as many slots as we can. Estamos trabajando con nuestros compañeros a nivel regional para llenar todas las citas como podamos. And we're doing outreach in Quincy, Ephrata, as well as all throughout Chelan-Douglas Health District. Y estamos dando alcance a la comunidad, al igual que en los condados Chelan y Douglas. Estamos haciendo alcance a la comunidad en Moses Lake y Quincy. And this next week, we're expecting to do about 3,500 booster doses. Y esta semana que viene estamos esperando hacer aproximadamente 3,600 segundas dosis. And hopefully fill up those other 3,000 or 2,000 to 3,000 doses first dose. Y ojalá podamos tener suficientes personas en cita para las demás 2,000 a 3,000 dosis nuevas de primera dosis. So with March 17th, we should be able to fill up a lot of those vacant slots. Así que empezando desde el 17 de marzo podremos llenar bastante de esas citas disponibles. Just a quick clarifying question from last time. What was the 8 to 12,000 in reference to again? Para aclarar, esta es una pregunta siguiendo de la semana pasada. And can you repeat the second part of your question? The number you just mentioned, the 8 to 12,000, what was that in reference to? Those are essential workers. Okay. So the 8 a 12 personas quien puede venir para el próximo tier están los candidatos de las personas quien trabajar en esencial o agricultura o otras cosas. 8 a 12 mil, sí. And is that For the surrounding area, like Chelan-Douglas, Grant, and Okanagan, or just? right here locally? Chelan-Douglas locally. Y esa cifra de 8 a 12 mil es para los condados Chelan y Douglas solamente. Unused doses. You talked a couple months ago, we got together last time about the people who were next in line if there were any unused doses. Are you having issues with that? ¿Están teniendo algún problema con dosis de vacuna que sobre al final del día? Anteriormente se había mencionado que estaba una lista de espera. ¿Cómo se están manejando las dosis de vacuna al final del día? So right now, we've been able to manage with the extra freezer time that Pfizer has. You can hold it up to 2 weeks in a regular freezer. Ahorita estamos pudiendo manejar esta situación porque la vacuna Pfizer se puede mantener en el congelador hasta 2 semanas. So we're able to regulate more which ones we're able to open up and which ones are going to be used for wastage. Podemos controlar mejor cuánta vacuna se usa y se abren los paquetes para controlar la cantidad que pueda sobrar. So as we're getting down to at the end of each day, we have we have a maximum of 5 wastage doses. Así que al final de cada día tenemos aproximadamente, posiblemente 5 dosis que no se aplican. Usually it's less. Normalmente es menos de eso. And as of right now, according to DOH, we've had no wastage at this site. Y hasta el día de hoy, basado en la información del Departamento de Salud del Estado, ni una vacuna ha sido desperdiciada o no aplicada. And in the past, we would bring in 1B1 qualified teachers or other groups like that. En el pasado estuvimos trayendo personas que calificaban en la fase correcta, los traíamos de 1 a 1 para suplir esas vacunas. And now as the tiers are broader, we're pulling in qualified individuals who are ready at the end of the day who may not have had a chance to sign up for the vaccine that day. Y conforme se abren las fases, hay más oportunidad para más personas que califican y conforme se llega al final del día podemos traer a personas que califican, que no pudieron hacer cita para que reciban su vacuna. So it was just announced today that the Apple Blossom Festival is being postponed. They have said in their press release that they worked with the Chelan-Douglas Health District and all the decision making. Could you kind of give us an idea of what those discussions look like behind closed doors about potentially putting this off?
Se anunció el día de hoy que el festival de la manzana fue pospuesto y que se informó que se había estado trabajando muy de cerca con el centro de salud para tomar esta decisión. ¿Nos puedes platicar qué fueron las conversaciones que sucedieron detrás de las puertas para llegar a esta decisión? We've been having conversations with the local municipalities. Hemos tenido reuniones con las organizaciones locales And different groups who've been wanting to put on events like Apple Blossom. y grupos que han querido tener el Festival de la Manzana. And we've been working really hard to make sure that we're helping them understand the phases. Y estamos trabajando muy duro para ayudarles a todos a entender las fases, cómo funcionan las fases. And as they're coming out of the governor's office. So when we know, we're able to communicate with them directly what is allowable and what is not. Y conforme las reglas van saliendo del Departamento de Salud o de la Oficina de Secretaría del Gobierno, vamos anunciando las fases, cómo van a funcionar. And so we've been providing support to be able to give them more clarified guidance. Y hemos estado reuniéndonos con ellos para darles guianza más clara And help them with their planning as they move forward. y ayudarles con los planes conforme se mueven hacia adelante. We've been forecasting out with doses and vaccinations. Hemos estado organizándonos con respecto a dosis y organizarnos de las dosis y los números de dosis para el tiempo. And we're also being very cautious with the variants and any potential uptick in COVID-19. Y también estamos siendo bastante precavidos con las otras variantes de la COVID-19 y posibles olas de más casos. And so we've asked the Apple Blossom Planning Committee to be able to provide different plans according to different phases or different opportunities. Y le pedimos al equipo, al comité del Festival de la Manzana que nos presentaran diferentes planes, diferentes propuestas para llevar a cabo el festival. And there are a lot of logistics that go into making something like Apple Blossom or the parades happen. Y hay muchas cosas de logística que están envueltas en llevar a cabo un evento tal como ese. And the Washington State Department of Health, Y el Departamento de Salud del Estado Chelan-Douglas Health District, y el Distrito de Salud de los Condados Chelan-Douglas and the governor's office will work closely together to see what is feasible and what is not. y junto con la oficina del gobernador trabajaremos juntos para mirar qué es lo que se puede lograr y qué no se puede lograr. And the hope is that by June we have significant coverage for vaccine and availability. La meta es que para junio tendremos suficiente vacuna para estar en un mejor lugar. And then we still continue to see the COVID numbers dropping. Y que continuemos mirando las cifras, los números de casos de COVID bajando. And that'll be our best case scenario for Y being ese es- able to have some limited events. Y ese será lo que estamos monitoreando para poder tener algunos eventos. But if we see that cases are rising Pero si miramos que los casos aumentan and we have a much more significant vaccine hesitancy than we are seeing, y si miramos que tenemos muchas dudas con respecto a personas recibiendo la vacuna, si hay mucha gente que no se está queriendo vacunar, then most likely we'll probably cancel. lo más posible es que se cancele el evento. So we're working very closely to make sure the communication is very clear, make sure the metrics are very clear, Estamos trabajando en equipo para asegurar que la comunicación está clara y que las medidas están claras. but the last thing we want to do is have a super spreader event at the wrong time. Lo que no queremos es que vaya a haber un evento y que cause muchos contagios. So with new groups being added into, what's eligible for the vaccine, how do you expect the Contiguous Center and the surrounding area in terms of vaccinations to look like? Specifically, for example, if I'm a grocery worker, do I have to come Come here and, bring some kind of proof of employment to demonstrate that I'm in fact a grocery worker and eligible? Conforme se agregan más fases a la vacunación y aquí en el centro de vacunación masiva, supongamos que trabajo en una tienda de comida, cuando venga a recibir mi vacuna me van a pedir identificación o algo para comprobar que trabajo o dónde trabajo.
So right now we're coordinating a lot with the owners of the different shops. Ahorita estamos trabajando muy de cerca, comunicándonos con las organizaciones. And we're working with our local providers as well, as they have vaccine available. Y también nos estamos comunicando con los proveedores de atención médica aquí localmente. And so as we're opening up different things, the Department of Health is working with us to make sure that we open it up to those specific groups specifically to prioritize them. Y conforme tenemos más vacuna disponible, vamos a ampliar el programa para poder ofrecer la vacuna a estos grupos de personas que califican. And if they're, in Lake Chelan, for example, there's going to be some pop-up clinics that are going to be happening up there for ag workers specifically and or grocery stores. Por ejemplo, si en la área de Chelan va a haber unas clínicas o eventos que se van a llevar a cabo para las personas que trabajan en la agricultura o en las tiendas allá en Chelan, se van a llevar eventos temporales o eventos allá en Chelan. So the best option for us is to make sure we maximize our efficiencies. Lo mejor es, lo que estamos tratando de lograr es ser eficientes en cómo hacemos el trabajo. By asking employees to help, or asking employers to help organize their employees to come in and get vaccinated. Pidiéndoles ayuda a los empleados, a los patrones, que nos ayuden a coordinar a sus empleados para que sean vacunados. We're also doing outreach in congregate housing. También estamos dando alcance a la comunidad, información a los lugares donde viven personas en grupos. And we're working with CAFE to do outreach to the community at large as well. Y también estamos trabajando junto con la organización CAFE para dar más alcance a la comunidad latina. So if an employer is not able to, for whatever reason, it doesn't work for coordination. Si algún empleador no puede lograr coordinar sus empleados, their employees can still sign up via PrepMod and or call one of the assistance lines. Esos empleados de esa organización pueden de todas maneras recibir su cita por medio de PrepMod y llamando a los números de asistencia. We're requesting that individuals who currently aren't in the phase 1B2 Estamos pidiendo que a las personas que no están en la fase 1B nivel 2 that they don't sign up for PrepMod, que no se apunten para una cita en PrepMod, to help leave open slots for individuals who do qualify for 1B2. que dejen las citas para que estén disponibles para las personas que sí califican en este nivel. The Department of Health and the Town Trade Center has had to turn some people away for kind of jumping the phase. Aquí en el centro de Town Toyota, en este centro de vacunación, han tenido que despedir a personas que llegaron y no calificaban, no estaban en la fase correcta. And so we're just wanting to minimize frustration and wasting time. Y lo que queremos reducir es la frustración y la pérdida de tiempo para todos. So people go through and they are able to use Phase Finder. Si las personas pueden ir primero a Phase Finder And answer it very clearly and honestly that they're within that essential worker phase. y pueden contestar que están en esa fase de trabajador esencial, siendo muy honestos. That's what we'll be looking for. Eso es lo que se va a estar buscando, que califiquen para esa fase. Just a little bit more specific. I know you mentioned the 8 to 12,000 in the 2-county area you're expecting to be at the pool once tomorrow comes around. I know that our mass vaccination site, more of a regional site, has there been any efforts into trying to estimate those from outside the 2-county area coming in, how much more basically people are added to that pool from areas like Okanagan County or perhaps Branch or Kittitas coming here, or is that like an immaterial amount? Habías mencionado que hay un número aproximado de 8 a 12 mil personas que empezarán a calificar empezando mañana para la nueva fase, y siendo de que este centro de vacunación es regional, ¿se ha hecho algún cálculo de cómo se llevaría a cabo para agregar a las personas que van a calificar que no están en este condado sino en el condado de Okanogan o Grant?
So we've been working very closely with the health administrator in Okanagan and the health administrator in Grant County, Lori Jones and Teresa Atkinson. Hemos estado trabajando muy de cerca con las administradoras de los condados de Grant y Okanagan, que es Teresa Atkinson y Lori Jones. And we currently have over 30% of our population eligible, that's total, who are initiated a vaccine. Who are Initiated. Okay. So, hay aproximadamente un total de un 30% de personas que califican para vacunación bajo esta fase. And that's just for Chelan-Douglas Health District. Y eso es solamente para los condados de Chelan y Douglas. Grant County is about 15 to 17%. En el condado de Grant es un aproximado de 15 al 17%. And they're still working through their 1B1 population. Ellos todavía están trabajando en vacunar a su grupo de fase 1B1. And so we've increased our outreach out to areas like Quincy, Freda, and even our radio spots in Moses Lake and some of those different towns. Y hemos expandido nuestro alcance a la comunidad en Quincy y Freda, incluyendo nuestros anuncios de radio en esas regiones, en esas áreas. And they have approximately the same number of individuals in their essential workforce who will need to be vaccinated. Y tienen aproximadamente el mismo número de personas que calificarán bajo la categoría de agricultura. And a lot of the hesitancy or the lack of movement here has just been distance. It's hard for people to drive from Moses Lake to the Wenatchee Town Trade Center. Y lo que ha surgido es que las personas han dudado en recibir la vacuna, más que nada por la distancia de que tendrían que manejar para venir aquí a este centro de vacunación. And Grant County Health District has been holding a Saturday mass vaccination on the Grant County Fairgrounds. El condado Grant ha estado teniendo cada sábado un centro de vacunación de un día en el campo de la feria de Grant County, del condado Grant. And they've had about they've been doing 1,000 every Saturday there. Y han estado aplicando aproximadamente 1,000 vacunas cada sábado. They're also working with Samaritans, the hospital, the clinical care provider there, who's been doing about 400 a day. También han estado trabajando con el hospital samaritano, que ha estado aplicando aproximadamente 400 vacunas por día. And they're also planning pop-ups at different communities around Grant County. Y esa organización también ha estado teniendo eventos en el condado para aplicar vacunas en diferentes áreas. And we've been working to support them. Right now we have an outreach team who's in Quincy currently. Estamos trabajando, dándoles apoyo al condado Grant. Tenemos un equipo precisamente hoy que están en el condado Grant, dándoles apoyo de alcance a la comunidad. Who are helping to sign up people to come to the mass vac site here if they're able. Y este equipo está registrando a las personas, haciéndoles su cita para que puedan venir a recibir su vacuna aquí en el centro de vacunación. Okanagan County has the Colville Federation. El condado de Okanagan tiene la reserva de Colville. And they've been getting a steady supply of vaccine as well. Y ellos han estado recibiendo una cantidad de vacuna estable. And so they're actually about 30%, they're tied closely with us in terms of their coverage. Y ellos también están más o menos igual que nosotros, que tienen aproximadamente el 30% de la población vacunada. And if we have individuals who want to come down from Okanagan, they are more than welcome to come down. Y si tenemos personas que quieren venir o pueden venir del condado de Okanagan aquí a esta área a vacunarse, pueden venir. But we're also directing them to mass vaccination sites and or vaccine opportunities that are closer to home. Pero sí los estamos sugiriendo, les estamos recomendando que si pueden ir a un centro de vacunación más cerca donde ellos viven, que hagan eso, que vayan allí. A couple of weeks ago, you mentioned that If all things go according to plan, by the end of the year, we might be able to return to some. like normal life. With the worries about a fourth wave coming, has there been any changes to that predicted timeline in general? Hace unas 2 semanas habían mencionado que
a cómo vamos, cómo está funcionando todo esto, posiblemente para el final del año pudiéramos regresar a algo más normal. Como se espera una cuarta ola, ¿piensas que todavía pudiéramos para el final del año regresar a algo un poco más normal? So with the current variants and the fact that I believe the last number I saw is that globally there were only about 316 million vaccine doses deployed to date, according to the New York Times. We still have billions of people around the planet that have not had any access. And part of what that does is that it allows these variants to propagate. And we could be looking at doing large vaccination campaigns again sometime next winter or fall. And so it all depends on the progression of the disease. If we've seen that mask wearing is extremely effective, it's probably our #1 tool against COVID-19. And the vaccines have shown some efficacy in reducing the amount of transmission. That came from the CDC and WHO, I believe, 2 weeks ago. And so if we're able to continue to use masks and we're continuing to get vaccine coverage with the current ancestral Wuhan virus, as well as B117 and some of the other variants that have popped up, this will be under control. But if any of those variants end up breaking through and or the vaccines become less effective, or after a period of time they end up, the antibodies end up not, basically if the science isn't there yet, we don't really know what that'll look like 3 or 6 months from now. Sorry, that's a lot. Okay, so, todo va a depender en los variantes. Cómo se desarrollan los variantes de la vacuna y también cómo funciona la vacuna, cómo termina siendo de efectiva la vacuna. Ahorita hay aproximadamente 316 millones de vacunas, de dosis de vacuna que va a ser repartida en el país. Entonces tiene muchos factores, todo esto tiene que ver con qué tan efectiva va a ser la vacuna, y también las variantes que han estado circulando y si podemos controlar las variantes y todo eso. And a big part of moving back to normal is opening up businesses and that kind of stuff. Y una parte muy grande de regresar a lo normal es reabrir los negocios. But it'll most likely be a new normal. But A new normal. Pero tendríamos que regresar a un normal nuevo, algo diferente. If you've had a chance to read some of the stories coming out about Europe and how the Black Plague changed Europe in the Middle Ages. Si has tenido oportunidad de leer algunos de los artículos que han salido en Europa de cómo la plaga negra cambió a Europa. And how the Spanish influenza kind of changed the world in La 1917. influenza en España cambió el mundo. This is that level of event. Este evento es más o menos de ese nivel. So I think it'll be a couple years before we understand what new normal is. Será unos 2 años, pasarán unos 2 años hasta que podamos saber cuál va a ser el nuevo normal. But if we keep wearing masks, if we get vaccinated and we take care of this, we're going to have something that is going to be similar to what we've had before. Si seguimos usando el cubrebocas, la mascarilla y cuidándonos, podremos ver qué va a ser lo nuevo, lo más normal nuevo. All right. Well, thank you everyone for coming, and look forward to seeing you probably in a little while.